السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على هذا الدعم المدرسي إن شاء الله نشوفوا تمارين ديال الدعم مادة اللغة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي خاصة بالوحدة الخامسة. يعني التمارين اللي كنشوفوا أمامنا عندنا تمارين في لاغرامير، في الكونجيغاسيون، في الأورتوغراف وحتى في الليكسيك. إذا أول شيء ندعوكم للاشتراك، تفعيل الجرس للتوصل دائما بالجديد. نبدأ مع التمارين الخاصة بالجرامير. نفي جوج أسئلة. السؤال الأول: souligne le complément circonstanciel de manière. Le CCM, s'il existe dans les phrases, il indique sa nature. Donc في كل phrase غادي نشوفوا واش فيها الكومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير سي سي ام اللي كنخرجوا نكتبوا في هاد الخانه ونقولوا لا ناتور ديال هاد الكومبليمون. نبداو من لا بروميير phrase: les enfants ont couru rapidement. Les enfants ont couru rapidement. كنا باش نعرفوا السي سي ام كنطرحوا لا كيسيون comment les enfants ont couru. Donc ils ont couru rapidement هو le CCM rapidement. La nature ديال هاد الكلمة هادي، هاد le mot, c'est un adverbe. La deuxième phrase: il faut manger doucement. Il faut manger doucement. Donc comment il faut manger? Il faut manger doucement هو le complément. حتى هو c'est un adverbe. La deuxième phrase: la journée passe vite. Donc comment passe la journée? La journée passe vite. Vite هو le complément circonstanciel de manière كيبين كيفية ديال كيفاش كيدوز اليوم. Donc c'est un adjectif. La quatrième phrase: il attend le film avec impatience. Il attend le film avec impatience. Donc comment il attend le film? Il attend le film avec impatience. كاملة avec impatience il y a le complément circonstanciel de manière fait deux mots avec c'est une préposition وزائد plus un groupe nominal ou un groupe de nom. C'est un impatient, c'est un nom. Donc on a une préposition plus un nom. La cinquième phrase: je prends mes médicaments. Je prends mes médicaments. ni كناخذ الادويه ديالي. ما كاين comment je prends mes médicaments، ما كاينش complément de manière. Donc انا ما كاينش complément ما غاديش نهضروا عليه. La dernière phrase: il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. Donc هنا في هاد la phrase عندنا الكومبليمون دو مانيير هو régulièrement. يعني بطريقة اللي خصنا نشونجيو بها البونسمون بطريقة دورية régulièrement. C'est un adverbe. ندوزو l'exercice ou bien la question 2: transformer les phrases dans la voix passive. نحولوا الجمل. عندنا مراد dessine un tableau. مراد dessine un tableau. Donc la transformation تكون بهذا الشكل: un tableau est dessiné par Mourad. Un tableau est dessiné par Mourad. يعني اللوحة تم رسمها من طرف مراد. La deuxième phrase: le lion attrape la gazelle. Le lion attrape la gazelle. نقلبوها كيقول لي la gazelle هي السوجي اللي توقع عليه l'action. Donc la gazelle est attrapée par le lion. La gazelle est attrapée par le lion. La phrase c'est: les élèves ont célébré la fête. Les élèves ont célébré la fête. Donc la fête a été célébrée par les élèves. La fête a été célébrée par les élèves. La phrase: les conducteurs traverseront la voie. Les conducteurs traverseront la voie. Donc on a le futur. Donc là تكون بهذا الشكل: la voie sera traversée par les conducteurs. La voie sera traversée par les conducteurs. غادي نمشيو دابا للكونجيغاسيون. عندنا فيها 3 كيسيون. هنا فقط غنربطو بالاسهم. Donc je relis par des flèches ou bien avec des flèches ce qui va ensemble. غادي نمشيو مع بعضياتهم غادي نربطوهم. عندنا je, tu, nous. عندنا te dépêche, m'amuse, nous énervant. Donc je que tu m'aimes, je m'amuse. Tu que tu m'aides,
tu te dépêches. ونو كتمشي مع نو هو الطريقة الصحيحة باش نصرفو لي فيرب برونومينال. سو كتولي نو مع نو. نو نو زينيرفون هو البرونون réfléchi هاد نو. La deuxième question, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Les verbes se font présent. Donc, je, se présenter. Donc, je me présente. Tu, se disputer. Donc, tu te disputes. Moi et mes amis. Moi et mes amis. Moi et mes amis. Donc, moi et mes amis, nous calmons. Nous nous calmons. Elle se souvenir. Donc, elles se souviennent. Ils se souviennent. Le verbe elle se laver. Donc, il se lave. Il se lave. بالنسبة se disputer نفتي خصنا نزيدو واحد اس. Tu te disputes avec es à la fin. ماشي غير e كان جا e هنا es. ندوزو ل question 3. Je conjugue les verbes au passé composé. Je se doucher. Donc je me suis douché. Donc on a passé composé qui est l'auxiliaire. La b elle se téléphoner. Donc elle s'est téléphonée. Elle s'est téléphonée. Nous se promener. Donc nous nous sommes promenés. Elle avec S s'occuper. Donc elles se sont occupées. l'accord ديال le verbe s'occuper مع elle. هنا ما كاينش l'accord. هنا كاين l'accord. eux ils se mettre. Elles se sont mis. غادي نكملو نمشيو للأورثوغراف. عندنا خصنا نديرو البلوريال ديال هاد لي نون سانغلي. عندنا un bisou, 10 bisous. عندنا un kangourou, 10 kangourous avec S à la fin. Un clou, 10 clous avec S. Un cheveu, 10 cheveux avec X. Un adieu, 10 adieux avec X. Un jeu, 10 jeux avec X. Bleu avec S. Bijou avec X. Fait la phrase, ou bien la deuxième question, je complète par peut ou bien peut. Donc elle peut l'oula obtenir sur le verbe pouvoir. هنا تي كتكون مع التروازيام بيرسون دي سانغيلي مع il ولا مع on. و peut كتكون مع جو مع تيب اكس. peut كتعني يعني شويه un peu. عندنا il. Donc il la troisième personne du singulier. Il peut soulever une voiture. Il peut soulever une voiture. Donc je peux faire ce travail. Elle peut courir. Il ou elle ou on كلهم كتكون بالتي. Je tu كتكون بإكس. La phrase D ajoute un peu de sucre. نضيف قليل من السكر. peu قليل. Donc c'est un peu simple. يعني سهل. إنه سهل قليلا بدل المعنى تقريبا. La phrase F tu peux manger ce que tu veux avec X كتبان هنايا veut X. Donc tu peux تكون بإكس. وصلنا للليكسيك. عندنا هاد لي مو خصنا نكلاسيو هاد لي مو اللي عندنا هنا في لو طابلو سولون لو مو اتيكيت. عندنا ليغوم fruits sport animaux moyen transport. Pour les légumes اللي عندنا هنايا عندنا ليغوم كاين كاروت و بوم دو تير. لي fruits عندنا الكيوي اي لو ريزان اللي هو العنب. سبور عندنا التنس اي ريغبي. لي زانيمو عندنا شيان éléphant. Moyen de transport, l'avion et le train. Pour la deuxième question, écris 3 mots appartenant au champ thématique suivant. Les كلمات في كل champ thématique. عندنا l'espace, الفضاء, technologie ou la pollution. Donc بين التكنولوجيا pollution تلوث. إذا بالنسبة للإسباس اخترنا 3 ديال الكلمات. عندنا planète, univers, astronaute. بلا تكنولوجي هنا كاين بزاف الكلمات تكون عندها علاقه بالفضاء. التكنولوجي جايه فيها بزاف لي مو. عندنا انترنت, انفورماتيك, اورديناتور. بالنسبه لا بوليسيون
باغ اكزومبل الديشي، اير اللي هو الهواء، و لونفيرونمون اللي هي البيئة. غنكونو كملنا هاد السلسلة ديال التمارين ديال الدم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل على نفس القناة. متنساوش دعمونا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس.